É com uma grata satisfação que nós vamos dar início ao ato inaugural da Escola Internacional em Políticas Públicas em Direitos Humanos. A escola é uma iniciativa da reunião de altas autoridades em direitos humanos do Mercosul e que, por meio do Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos, tem como tarefa fundamental o desenvolvimento de atividades de capacitação e formação de atores governamentais, atores sociais, visando a qualificação para a construção de uma melhor institucionalidade e capacidades de desenvolvimento de políticas públicas em direitos humanos. Nós estamos com a presença para esse painel inaugural da nossa escola. Ao meu lado esquerdo, Dr. Ernesto Samper, presidente Samper, hoje é secretário-geral da Unasur, e ao meu lado direito, Dr. Rosinha, que é alto representante geral do Mercosul. Nós queríamos inaugurar a escola por meio deste momento que reuniria as duas mais altas autoridades dos dois blocos regionais que orientam todo o trabalho que o Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos, na consecução das suas atividades, leva adiante. A escola, ela é uma construção que vem sendo feita ao longo desse ano, desde a sua concepção até a sua definição metodológica, e um conjunto de parcerias que foram sendo firmadas ao longo do tempo para que nós pudéssemos colocá-la em prática. Ela compõe o planejamento estratégico do Instituto para o próximo período, foi devidamente aprovada durante o Mercosul na presidência pró-tempore do Brasil e agora, durante a presidência pró-tempore do Paraguai, do Mercosul, ela foi regulamentada com suas linhas principais definidas de atuação. Então, é com satisfação que, nesse momento, nós estamos colocando em prática o funcionamento da escola, que esperamos que seja um centro de excelência e um espaço aberto, não apenas dirigido aos funcionários públicos dos nossos estados, mas também à sociedade civil e aos demais organismos internacionais. Como vocês poderão perceber, nós vamos já em primeira mão compartilhar o primeiro catálogo de oferta de cursos da escola, e ela já é resultado de algumas contribuições muito importantes, e posso destacar ao menos duas delas por meio dos seus representantes regionais aqui presentes. Alguns cursos que serão realizados dentro da área migratória, em parceria com a Organização Internacional para os Migrantes. Agradecer muito a presença do Dr. Diego Beltrán aqui conosco, e outros desses cursos na área voltada à proteção de refugiados, em parceria com o representante da Oficina Regional do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, e agradeço também a presença do Dr. José Samanego aqui conosco. Aqui tem uma breve apresentação da escola para que vocês possam saber o que nós estamos nesse momento colocando em prática. Pode passar a apresentação. Minha cabeça deixa vocês. Mas está dentro das funções, eu vou chegar para ela. Está dentro das funções do Instituto exatamente prestar assistência entre as suas 4 competências primordiais. Uma delas é exatamente a de prestar assistência técnica para desenvolver atividades de capacitação na promoção e proteção dos direitos humanos para os funcionários dos nossos estados. Então, o IPPDH criou, por meio do seu Departamento de Gestão de Informação e de Investigação, a ideia de colocar todos os seus cursos, todas as suas atividades de capacitação sob a forma de uma escola. Essa escola terá um conselho consultivo, acadêmico honorífico, com representantes de todos os países
do Mercosul. Isso foi aprovado agora na última reunião. Os países irão indicar esses representantes que irão orientar a sua função, a sua atuação pedagógica, a sua atuação de capacitação. Terá um corpo docente colaborador, que nós estamos selecionando e convidando pouco a pouco os melhores especialistas instalados dentro dos nossos estados para fazer parte do corpo docente da escola, e esperamos muito que os estados, os países do Mercosul, os estados associados, os países da Unasur também, possam nos ajudar a valorizar esse espaço de encontro desses funcionários. Porque nós sabemos que a construção da integração regional não se faz única e exclusivamente pelo aprimoramento técnico, mas também se faz pela ampliação da nossa capacidade relacional, da nossa capacidade de intercâmbio de boas experiências, de boas práticas, de transferência de tecnologia e de cooperação entre os nossos estados. Isso faz por pessoas, aqueles que estão dentro das nossas estruturas estatais, construindo no dia a dia as políticas públicas que dão proteção real aos direitos humanos. Então, os seus programas de formação estarão dirigidos a atores públicos, mas também a atores sociais, visando a transversalização dos direitos humanos, o enfoque de direitos dentro do nosso processo de integração, ampliando capacidades em todo o ciclo das políticas públicas, no desenho, na implementação, na avaliação, no monitoramento das políticas, e assim gerando uma melhor institucionalidade dentro da nossa região. A nossa ideia é a de que ela possa firmemente contribuir para a ampliação de uma cultura de direitos humanos, desde uma mirada, desde uma perspectiva latino-americana, desde uma perspectiva del Sur. Os direitos humanos desde o Sur, que características eles possuem e em que medidas essa marca pode trazer contribuições inovadoras e uma contribuição autêntica do nosso povo, da nossa cultura e da nossa região para a afirmação dos direitos humanos, com foco, evidentemente, na nossa integração e nos processos de cidadania regional. A ideia é de que a escola possa gerar um espaço de intercâmbio de informações, construção de novos conhecimentos, promoção de novos saberes técnicos e, pouco a pouco, ir ampliando o nosso alcance por meio das tecnologias que estão disponibilizadas, como, por exemplo, o ensino à distância. É por isso que a escola funcionará sobre essas duas modalidades. Pode passar? Por meio do seu campus virtual, cujas primeiras experiências, os primeiros cursos piloto foram desenvolvidos esse ano e ainda no ano passado, e também por meio de cursos presenciais. Esse ano nós tivemos um curso com a Organização Internacional para Migrantes, em parceria com o Unasur, falando de políticas públicas de migração para jovens líderes políticos da região. Também tivemos um curso sobre proteção de refugiados, em parceria com o Acnur e o CONARE argentino. Foram as duas experiências piloto para que nós pudéssemos agora, publicamente, apresentar a escola para toda a nossa sociedade. A escola ela terá uma modalidade de cursos oferecidas com 3 linhas de funcionamento. O primeiro deles é que nós mantenhamos todo ano um curso avançado em políticas públicas em direitos humanos, ou seja, um curso de alto nível, internacional, aberto para outros países, porque nós temos a boa ambição de que desde essa expertise, desde essa capacidade, nossa região possa também oferecer para outras regiões, dentro da cooperação Sul-Sul, a possibilidade da vinda de outros funcionários, para que o Mercosul também amplie a sua capacidade de cooperação Sul-Sul na capacitação dos cursos que a escola oferecerá. Todos os anos nós teremos anualmente essa grande turma, o curso de alto nível sobre políticas por direitos humanos, é o curso carro-chefe, o curso padrão, e outros que serão construídos tematicamente, cursos temáticos que podem ser objeto de projetos de cooperação específico, de acordos interinstitucionais que o Mercosul, a Unasur, vem a criar o próprio PDH também, e mandatos que nós recebemos das reuniões especializadas, da reunião de ministros da Justiça, da reunião de mulheres, da reunião de autoridades afrodescendentes, da reunião do Ministério Público, ou seja, todas as atividades de capacitação que queiram agregar algum enfoque de direitos, a escola estará vocacionada para prestá-las. Mas também pensar na cooperação bilateral,
que o IPPDH possa também desenvolver cursos sob demanda para os estados, para que, num determinado assunto, numa determinada área temática, se realize algum programa de formação específico. Passando. Então, nós tivemos as duas experiências iniciais e a oferta de cursos, pode ir até o final. Já temos aí uma lista, um listado, um catálogo de cursos, que é o primeiro catálogo da oferta pública de cursos da Escola Internacional de Políticas Públicas em Direitos Humanos, né? com o curso de alto nível, o curso avançado e outros cursos que estão programados, que depois desse ato inaugural nós vamos disponibilizá-lo na rede internet para que a população em geral e os nossos funcionários tomem conhecimento e passem a demandar legitimamente a ocupação desse espaço que pertence a toda a nossa cidadania. E como aula inaugural, quero registrar que essa aula inaugural, essa de inauguração da escola, ficará gravada e registrada e disponibilizada para a sociedade. Nós temos aqui a presença do Dr. Rosinha e do Dr. Samper, que falarão exatamente sobre direitos humanos e integração regional. Eles já tiraram para o ímpar cá, não sei se essa brincadeira existe aqui em espanhol, para o ímpar, e vamos começar ouvindo as palavras do Dr. Rosinha, pelo Mercosul, e na sequência do Dr. Samper. Terminadas as duas exposições, nós abriremos dialogicamente para discussões, perguntas, e aqueles que estão nos assistindo pela web, que está sendo transmitido nesse instante, também poderá enviar suas perguntas, que nós, ao final, vamos amplificar a nossa capacidade de debate. Nós temos mais ou menos programado 20 minutos para cada um, para que nós privilegiemos a parte de debate entre os participantes. Dr. Rosinha e Dr. Samper, mais uma vez, muito obrigado, e passo automaticamente a palavra ao Dr. Rosinha para a sua exposição. Bem, português ou uma tentativa de portunhol? Portunhol, uma tentativa? Então vamos lá, vamos aí. Primeiro, agradeço ao Paulo por dar a oportunidade deste debate e vou fazer um esforço para contribuir com o tema. E para mim é um honor estar com o Samper nesta mesa, nesta aula inaugural. Há algumas pessoas acá que não me conhecem. Dr. Rosinha é um apodo do tempo de estudante, por usar camiseta de color rosa. Eu fui vítima de bullying, que naquela época não se chamava bullying, mas o apodo se concretizou e com isto hice minha vida pública, parlamentária, com este apodo, e doutor por ser médico pediatra. Eu vou começar chamando a atenção para 1985. Em 30 de novembro de 85, o então presidente de Argentina, Raúl Alfonsín, e o presidente José Sarney de Brasil firmaram a Declaração de Iguaçu. Uma declaração que foi firmada um dia depois, de 29 de novembro, quando foi inaugurada a primeira ponte entre Brasil e Argentina, a ponte Tancredo Neves. E uma obra como esta, a última que havia sido feita, era 1949, entre Brasil e Uruguai. Veja, então, por que eu estou dizendo isso? Porque, não sei se foi Vitor, o nosso embaixador, que chamou a atenção da rapidez com que avançamos no processo de construção da cidadania. Então, 49, uma primeira ponte como infraestrutura. Depois, solamente 85. Veja que distância nos separava. Distância física, distância de construção de cidadania e distância política, de reconhecimento, de cultura e de tudo. E naquela ocasião, naquela carta, chama a atenção por alguns pontos, como, por exemplo,
la condenación a la deuda externa. Llama la atención porque la característica de los presidentes liberales, no se puede dar otro adjetivo, liberales, condenaban lo isolamento, condenaba la manera de que los grandes países hacían su defensa económica y comercial, y condenaban la fuga de los capitales que se iban. Pero no había ninguna nota sobre la cuestión de derechos humanos. Ninguna nota sobre ciudadanía. Es importante esto porque hace 30 años. Aquí afuera tenemos un cartel que dice Plan Com, 40 años. Entonces vean, antes, con este 30, el primer diálogo, muy importante porque en aquel momento se firmó el acuerdo, luego enseguida el acuerdo nuclear entre Brasil y Argentina, desactivando algo que podría se agravar como una guerra entre los dos países. Y antes lo que había era la troca de informaciones, como todos saben, para cambiar presos, para prender personas, para esto. Entonces, este período que eu estou dizendo é para mostrar o quanto nós avançamos em tão curto espaço de tempo. E neste curto espaço de tempo, é possível definir que avançamos muito, tanto internamente em los países como externamente. Não se hace uma coisa isolada. É muito impossível os países integrar-se com uma bandeira de direitos civis, direitos humanos, de direitos de uma maneira general, e não integrar-se e não fazer internamente a mesma coisa, a construção destes direitos. Então, nos últimos anos, construímos internamente a inclusão de pessoas que jamais tiveram a oportunidade de estudar, a oportunidade de trabalhar, a oportunidade de ser mirado como pessoa. E mesmo assim temos muito que fazer. Esta mirada ao sul demonstra isso. Várias fotos acá demonstram a necessidade de mais inclusão interna dos países. Então, nos últimos anos, avançamos internamente com a inclusão de pessoas e com a luta contra a discriminação e a explotação. E, ao mesmo tempo, buscamos a construir compromissos políticos importantes e acordos políticos importantes na região. Estou abordando de uma maneira general, porque o Instituto está dentro disto tudo. Então, por isso que eu estou abordando, vamos dizer, o entorno todo. Neste período, quando definimos a questão do Estatuto de la Cidadania, com decisão 64/2010, foi algo extraordinário de avanço para o Mercosul. E também, neste período, firmamos os objetivos do Plano Estratégico de Ação Social, o PEAS. São dois planos, um estatuto e um plano, que temos muito que fazer e eu tenho particularmente muita preocupação. Porque não se separa o avanço social da economia, não se separa o avanço social da política. É muito intricado. Se avançamos com inclusão econômica e social, é porque havia uma condição, incluso econômica, nacional e internacional, para este avanço. A crise econômica de 2008, em minha opinião, colocou-se como uma barreira de avanço. Quando começamos 2010 com o Estatuto, e hoje a gente vê que, como se diz em português, tirou-se os pés do acelerador, reduziu a velocidade, é porque há problemas bastante graves.
Pero hay que decir que en Mercosur tenemos construido una ciudadanía. Cuando se observa el estatuto de la ciudadanía, en la presidencia pro tempore de Brasil, como alto representante, yo solicité que enviasse un informe, creo que Paulo leu este informe, y constatamos que hay puntos importantes que se avanzó, como el derecho de residencia. Este derecho de residencia es algo extraordinario para nosotros de Mercosur, que ali nos dá uma condição importante, como o direito a estudar. No momento que tem o direito de residência, se abre um abanico de direitos bastante grande. E também se avançou no estatuto na questão da jubilação, como direito de jubilar-se, independente de onde trabalha. Na área de educação, avançou-se muito, porque se tem o direito de residência, se tem o direito de migrar, e o direito de migrar, os niños têm seu certificado primário, seu certificado de nível médio reconhecido, e hoje se cria a condição do debate de Arco-Sul na educação, com várias universidades e vários cursos. E há alguns setores que não se avança, que está muito parado, muito lento, como, por exemplo, a identidade única do Mercosul. Veja, se diz que há dificuldade nisto, mas se os carros vão ter registro único e placa única a partir do próximo ano, por que com as pessoas tem dificuldade? É porque o Mercosul continua com uma visão do capital, do econômico, porque aí se pode evitar o roubo dos carros, se pode, o seguro, as seguradoras passa a valer todo. Então, há o capital, há o patrimônio. Então, esse se avança. E os direitos da cidadania se recua, se vai mais despacio. Então, há muito que fazer, há muitos desafios para frente, e desafios que alguns deles superamos, mas há outros que não conseguimos. Não conseguimos porque não basta solamente a vontade política, muitas vezes. Há que cambiar também a cultura. Vamos ser sinceros, há alguns meios de comunicações que trabalham para empeorar e não para melhorar. Trabalha para dizer que este é pior, este é melhor, este que eu digo, este cidadão, esta cidadã. Então eu vou dizer, não, os argentinos são isto ou aquilo, os brasileiros são isto, aquilo. Não consegue ver as diferenças como algo complementar. Eu tenho dito que se eu quero avançar na construção da cidadania, eu tenho que conhecer a cultura do outro. A diferença da cultura do outro, no momento em que eu lo conosco, eu não tenho mais o preconceito em relação à cultura do outro. E os médios, a mídia, têm uma importância enorme nisso. Mas não fazem isto, empeoram, criam, explotam a cultura como algo negativo e não como algo positivo de um povo, de uma etnia, de um grupo. Coloca como negativo, não? Quando se coloca como positivo, passa a se compreender. Eu sempre tenho dado um exemplo de quando eu era parlamentar estadual do estado de Paraná. Eu fui procurado por os abás guaranis, que os paraguaios conhecem muito bem aqui, as paraguaias também, e a construção de Itaipu. Os abás guaranis me procuraram para dizer que seu território é muito pequeno. Muito pequeno. E eu me fui a visitá-los, porque Itaipu dizia que não, que era grande o território. E uma coisa muito simples, sencilla, que não conseguiam compreender. Ao visitá-los, disseram, não, o território é pequeno porque quando os parentes vêm, se torna pequeno. Bom, eu estou com uma mentalidade de homem branco, mas quando que o parente vem? Sim, quando quer. E quanto tempo se queda? Quanto quer.
Eu disse, como? Em minha casa, se me quedar um parente por 30 dias, eu me quedo aburrido. 40 dias, depende do parente. Não, você queda até 2 anos, 3 anos? Sim. Sim, são nômades. Os antropólogos não se calem na sua cabeça que o território é amplo, tem que ser amplo, e que os habitantes dele se vão cambiar. E então, o que se hace? Se cria o preconceito, não, são os paraguaios que vêm para cá, e o território é de Itaipu, mas é de Brasil, não é de Paraguai. Então, cria-se uma barreira impedindo que os outros... Só que quem colocou a margem física, a linha física, foram os blancos. Então, para a construção da cidadania, nós outros temos que mirar o outro, do outro lado, como nós outros, e não como o outro. Caso contrário, não vamos a construir esta cidadania. E eu creio que o trabalho que tem o Instituto é muito importante para isso. E estar acá, Mercosul e Unasul, é para este caminho, não é para outro. Houve duas reuniões para buscar a convergência. Uma delas, já estava ocupando o cargo de alto representante. Foi uma reunião muito importante, muito boa. E quero aqui dizer que já cumpri minha tarefa, que era buscar todas as normas do Mercosul, todas as normas que temos e que estão colocadas em prática, e destas normas, principalmente, as questões de los direitos de la cidadania, do Estatuto da Cidadania, e de estas normas, ver o que é possível fazer com que avance com todos os países do Sul. Então, estamos esperando agora para o próximo semestre, o trimestre, quando fomos invitados ou convocados, como queira Samper, vamos a levar toda essa tarefa e mostrar os desafios que temos por adelante, que são muitos. E eu creio que temos que aproveitar a oportunidade agora que há um debate com todos os cambios de governos, generou um debate, se aflorou um debate com outras características, mas se aflorou. E é o momento de debater mais, não é o momento de recuar, é o momento de colocar os institutos a funcionar, colocar os órgãos a funcionar e fazer mais debate para dizer que o Mercosul existe, que a América do Sul existe e que vamos avançar nessa cidadania. Em uma das últimas reuniões do Mercosul, porque não se havia definido dentro do Mercosul, porque quando temos a decisão tomada de construção da convergência, são colocados 5 temas por Mercosul. 5 temas. E não estava o tema de direitos humanos. Pero la UNASUR, e os ministros e os presidentes chamaram para si outros temas. Então, hoje há que sentar com os temas que chamaram para si, junto com aqueles definidos por Mercosul. E como não havia quem respondesse pelos temas de Mercosul, levei esta demanda ao Grupo Mercado Comum e se definiu que o alto representante estará presente falando em nome do Mercosul nessas reuniões. E nas 2 últimas era impossível falar. Iba-se como convidado, mas não tinha o mandato para ser isto. Agora o alto representante tem o mandato e é possível avançar. E temos muito que avançar para que as nossas miradas do Sul seja sempre o nosso rumbo e seja um rumbo de inclusão de pessoas, de construção da cidadania e com papel fundamental que tem nosso instituto, porque é instrumento para isto. E eu creio que o debate que iniciou lá com a declaração de Iguaçu, que quando eu comecei a dizer, temos que aprofundizá-lo, aproveitando a oportunidade que o próximo ano são 25 anos de Mercosul. Fazer atividades políticas com a sociedade civil, atividades de inclusão e de crescimento e de conscientização dos direitos e da integração, para que a cultura do outro seja toda a cultura de nós outros, e não uma cultura à parte. Porque sendo a cultura de nós outros, é a cidadania de nós outros que estamos construindo. Graças.
Muchas gracias, doctor Rosinha. Vamos a escuchar inmediatamente al doctor Santana. Muchas gracias, Pablo, mi querido profesor Rosinha. En realidad no hemos tenido 2 encuentros, sino 3 con el del avión. Que nos tomamos unos whiskies ¿se acuerda? De Quito a Lima. É verdade, viajamos trabalhando o período todo. ¿Qué más se cansó? Ahí respetamos los derechos humanos. Bueno, muchísimas gracias por esta ocasión de compartir con ustedes el pensamiento de UNASUR sobre un tema tan importante como este tema de los derechos humanos. UNASUR nació como un escenario político. Es de hecho un escenario político, articulado alrededor de 3 referencias fundamentales: la preservación de esta zona como una zona de paz en el mundo, en un mundo acribillado de guerras étnicas, de guerras religiosas, de conflictos propios de la Guerra Fría. No deja de ser una situación excepcional que una región como esta viva todavía en paz, sin presencia de armas nucleares, y si conseguimos, como lo estamos trabajando, y soy optimista respecto a ello, que se lleve a un feliz término las negociaciones que actualmente se están haciendo entre el gobierno de Colombia y las FARC en La Habana, pues habremos coronado esta ambición de que sea una zona libre de conflictos armados, lo cual no quiere decir que no existan dificultades, pero obviamente esas dificultades, como ya lo decía Pablo aquí, se resuelven a través de procedimientos democráticos y no a través de vías violentas. El segundo gran referente es el tema de la democracia. Por fortuna, desde hace más de 40 años la región tomó el camino de la democracia como su proyecto político fundamental. Hemos durante este tiempo realizado más de 120 elecciones. De hecho, UNASUR preside unas misiones electorales que acompañan el ejercicio de esa democracia. La última la realizamos en Venezuela contra viento y marea. Asistió una misión electoral, constatamos la transparencia de las elecciones y de esa manera hacemos una contribución a que siga funcionando la democracia, pero no solamente en su continuidad, sino también en sus amenazas de ruptura. UNASUR entró cuando el posible golpe de Ecuador a través de Kirchner, entró cuando hubo amenazas de separación territorial en Bolivia, cuando se desconocieron las elecciones en Venezuela. Cuantas veces ha estado amenazada la democracia, ha estado UNASUR. Y el tercer gran referente es el tema de los derechos humanos. Forma parte de esa santísima trinidad de nuestra doctrina, que son la paz, la democracia y los derechos humanos. Pero hay algo que generalmente no se conoce bien de UNASUR, es que además de estos, digamos, de esta misión evangélica alrededor de estos temas, UNASUR es un generador de políticas públicas. En UNASUR se reúnen 12 consejos sectoriales que actúan como unas especies de gabinetes regionales. Ahí hay un consejo de salud, un consejo de educación, un consejo de defensa, un consejo de energía, un consejo de transporte. Y la primera tarea que cumplimos cuando llegamos a la Secretaría fue reagrupar esos consejos sectoriales en función de 3 agendas: una agenda social, una agenda económica y una agenda política. La agenda social está señalada por un objetivo fundamental, que es la reducción de la exclusión. El problema de la región no es un problema de pobreza. De hecho, hemos hecho unos grandes e importantes esfuerzos en reducir la pobreza en los últimos 20 o 30 años, sino es el problema de la desigualdad. Reducir las asimetrías que tenemos en materia de género, en materia geográfica, en materia étnica,
en materia social, en materia laboral. Ese tema de la inclusión es el factor aglutinante de la agenda social, a la cual concurren los consejos sectoriales dedicados a los temas sociales. La segunda agenda es la agenda económica. Nosotros partimos de la base que tenemos un modelo extractivista de desarrollo. Nuestra gran riqueza, y es ser una región rica en recursos naturales, tenemos la tercera parte de la generación hídrica del mundo, el 20% de las reservas petroleras, tenemos minerales, tenemos biodiversidad. Toda esa riqueza se ha convertido en nuestra tragedia, y es que vivimos solamente de lo que producimos sobre la tierra o lo que le sacamos a la tierra. Por eso el concepto sobre el cual estamos trabajando la agenda económica es el concepto de valor. Crear cadenas sociales de valor que le agreguen valor a lo que tenemos. El 80% del comercio mundial se hace a través de cadenas de valor. Y las utilidades en el mundo de hoy no las están haciendo los productores, sino los vendedores. Y si nosotros no entramos al mundo de la logística, a los transportadores, a los que venden servicios, vamos a quedar como estamos, vendiendo simplemente lo que nos da la tierrita, sin tener ninguna capacidad de articular ni de generar más valor. Eso explica por qué el comercio intrarregional es apenas el 18% de todo el comercio internacional de la región, cuando en zonas como Europa el comercio dentro de la región es del 67%. Crear valor y generar más posibilidades productivas de la región es entonces el desafío de la competitividad que está implícito en la agenda económica. Y finalmente está el tema político. La agenda política está señalada por el concepto de participación ciudadana. Nuestra idea de democracia no se resuelve solamente con que la gente vaya a elecciones cada 4 años. Tenemos que crear mecanismos de participación ciudadana que de alguna manera vayan construyendo democracia y construyendo posibilidades de ciudadanía. Cuando hicimos la revisión, aquí está Enrique Vaca, que es el delegado de Argentina ante UNASUR, de esas 3 agendas nos dimos cuenta que había 3 conceptos que no aparecían en el proyecto de UNASUR. No había nada sobre medio ambiente, no había nada sobre género y no había nada sobre derechos humanos. Y entonces nos propusimos crear unos espacios sobre esos temas para incluirlos como unos criterios de transversalización de todos los consejos sectoriales. La preocupación de los derechos humanos no puede ser la preocupación solamente del Consejo Salud. Los derechos humanos tienen que ver con todos los consejos sectoriales. Entonces lo que quisimos fue hacer un ejercicio sobre cómo podríamos incorporar un proyecto de derechos humanos que de alguna manera reflejara sectorialmente todo el trabajo de estos generadores de políticas públicas. Y ahí fue donde apareció el instituto, porque dijimos, ¿quién puede darnos una mano en ver cómo caracterizamos esos criterios de transversalización? E hicimos un seminario en UNASUR, al cual concurrió Víctor, creo que Pablo también, usted estuvo, pues la pesada de acá, y tenemos de alguna manera identificados los criterios a través de los cuales podemos obtener esa transversalización. Ahora, ustedes dirán, ¿y cómo se consigue efectivamente esa transversalización? Y ahí viene la segunda propuesta política, que es el tema del mandato de la convergencia. Desde hace varias reuniones de jefes de Estado, tanto en Mercosur como en UNASUR, han venido insistiendo en la necesidad de que se desarrollen unos procesos de convergencia entre los procesos subregionales que se están dando en la región. En las regiones tenemos el proceso subregional de la Comunidad Andina, que es el más avanzado institucionalmente, el proceso del ALBA, el proceso Mercosur, el proceso
de la Alianza del Pacífico, en fin, había una serie de procesos subregionales y lo que trabajamos para el mandato de los presidentes fue: vamos a iniciar unas mesas de convergencia en las cuales hagamos un ejercicio alrededor de 3 puntos fundamentales. Primero, ¿qué espacios se pueden sumar? Segundo, ¿qué espacios duplicados se pueden eliminar? Y tercero, ¿qué espacios se pueden especializar? Y en ese ejercicio encontramos que los espacios que se podrían especializar en relación con Mercosur eran varios, pero menciono 3 de ellos. Es decir, procesos que no valía la pena duplicar, que no valía la pena sumar, sino simplemente de alguna manera sumar a un proyecto común. El primero era la visa de residencia de Mercosur. Como ustedes saben, más de 10 países hoy día utilizan la visa de Mercosur. Con el Mercosur ampliado, esa visa le está permitiendo trabajar a más de 500.000 suramericanos y se ha convertido, a fuerza de aplicarse, en la visa Schengen de Suramérica. Si a eso le agregáramos lo que hizo Uruguay en buena hora, que fue establecerla a carácter permanente y no solamente por 2 años, ya tendríamos una posibilidad de una movilidad laboral que antes no teníamos con la simple aplicación de esta visa que fue ideada en buena hora por Mercosur. Segundo ejemplo, el caso de la homologación de títulos profesionales. Nosotros estamos en la tarea de construir un espacio de educación superior que facilite en la región la movilidad académica, que tiene que ver con que los estudiantes puedan trasladarse de una universidad a otra sin distingo de país, con que los docentes puedan enseñar en una o en otra universidad, con que los posgrados hagan válidas las carreras de pregrado en toda la región, y el tema más difícil, que es el tema de cómo homologamos los títulos profesionales para que un médico ecuatoriano pueda ejercer en Brasil, para que un ingeniero chileno pueda construir un puente en Venezuela. Esa homologación tiene ya un camino trazado en Mercosur a través de unos sistemas de acreditación que permiten homologar todos estos esfuerzos de movilidad académica, y nosotros, en lugar de volver a comenzar de cero, como si fuera el primer día de la creación, lo que hemos propuesto es: adoptemos el sistema de acreditación, trabajemos conjuntamente para crear ese espacio de movilidad académica. Y estaba en la experiencia del instituto, que ha sido una experiencia exitosa, reconocida nacional e internacionalmente, y nosotros convocamos entonces a estos amigos del instituto. ¿Cómo funcionan los programas de cooperación técnica de UNASUR? Nosotros los podemos clasificar en 3 niveles: unos niveles de entendimiento, unos niveles de cooperación técnica y unos niveles simplemente de generación de contenidos de manera autónoma. Doy un ejemplo. Tenemos unos memorandos de entendimiento con la OIM, aquí está su director. Estamos suscribiendo un memorando de entendimiento para los temas de migraciones, de ciudadanía en la región. Con la OLADE, que es un organismo de asistencia técnica, estamos trabajando unos proyectos ya de cooperación técnica internacional. Lo mismo estamos haciendo con la CEPAL. Tenemos unos institutos autónomos que a un tercer nivel generan contenidos para UNASUR, como el caso del ISACS, que es el Instituto de Políticas Públicas en Materia de Salud, que funciona en Brasil, o el tema del CED, que es el Centro de Estudios Estratégicos, que funciona aquí en Buenos Aires para apoyar la tarea del Consejo de Defensa, y esos funcionan como entes autónomos financiados por UNASUR. Digamos que esto es la diferencia entre quien tiene un noviazgo, quien está comprometido a casarse, y el matrimonio.
Nosotros estamos empezando el noviazgo con el instituto, hemos identificado ya unas áreas comunes y queremos trabajar fundamentalmente con el instituto en las áreas que les hemos mencionado, concretamente el tema de transversalización sectorial, en el tema de educación para los derechos humanos, que tiene que ver con la escuela que ha presentado Pablo. También hemos desarrollado algunas aproximaciones con la OEI en esta misma dirección y, por supuesto, en el gran tema que nos debe reunir a todos, que es el tema de la ciudadanía suramericana. Nosotros somos una región de 420 millones de habitantes en 17 millones y medio de kilómetros cuadrados. A diferencia de otros espacios de integración como Europa, lo hablábamos con el profesor Rosiño en nuestro encuentro secreto entre Quito y Lima, Europa es un proceso de integración que está buscando convertirse en región. Nosotros somos una región que lo que necesita es hacer más integración, pero es mucho más fácil para una región hacer integración que para un proceso de integración convertirse en una región. ¿Y por qué somos una región? Porque tenemos identidad, y la ciudadanía es esencialmente eso, identidad. No queremos proclamar una ciudadanía retórica, apelar a nuestros viejos héroes de emancipación como santos de yeso en procesión de Semana Santa, alabado sea el Señor. Queremos una identidad real, y esa identidad se consigue con la vigencia plena de los derechos humanos. Tiene esto una consecuencia adicional, y es la aplicación de la cláusula democrática. Lo que diferencia la cláusula democrática de UNASUR y la de la OEA es que nuestro concepto de democracia no es, en los términos de Montesquieu, la simple separación formal de poderes y su convivencia formal, sino es la plena vigencia de los derechos humanos. Las democracias no solamente se violan cuando no le permiten a alguien echar un discurso o moverse. Las democracias también se violan cuando se desconocen los derechos fundamentales de las mayorías sociales, cuando se excluye una población originaria, cuando se relega a una población afrodescendiente a convivir en una zona inhóspita. Es decir, el concepto de la vigencia, Víctor, de los derechos humanos, de la plena vigencia de los derechos humanos, está directamente asociado a la cláusula de la estabilidad democrática en estos países. Exclusión es antidemocracia. Y eso me lleva a un par de reflexiones finales. La evolución de los derechos humanos ha sido una evolución emocionante. En el siglo XVIII el tema de los derechos humanos estaba marcado por la lucha contra la tiranía. En el siglo XIX los derechos humanos se alimentaron de la lucha contra el capital y la defensa de los trabajadores. En el siglo XX eran los derechos de las minorías. Pero hoy día la nueva generación de derechos humanos tiene que ver de cómo nos defendemos nosotros de nosotros mismos, del daño que nosotros nos estamos haciendo como género de la humanidad. Por eso aparecen los derechos ambientales, el cambio climático, los derechos relacionados con los experimentos genéticos, los alimentos transgénicos, los derechos que tienen que ver con la protección de la vida, los derechos de la salud reproductiva, en fin, tenemos ya una nueva dimensión de derechos humanos. Nosotros también queremos ponernos de acuerdo sobre esa nueva generación de derechos humanos y qué estamos entendiendo. Porque a mí me da la impresión que con este tema de los derechos humanos pasa como con el tema del paraíso.
que todos creemos en el paraíso, pero nadie quiere llegar todavía. Nadie quiere llegar todavía al paraíso. Todos creemos en los derechos humanos, pero nadie quiere asegurar el cumplimiento o pagar los costos que tiene que pagar por los derechos humanos. Por eso en los derechos humanos el tema no es solamente el qué, el tema también es el cómo. ¿Cómo vamos a garantizar los derechos humanos? A través de la presencia de las autoridades de policía, a través de medidas persuasivas, de convivencia ciudadana, de educación, o a través de asegurar su vigencia política, que es la propuesta de UNASUR. Creo que ese es finalmente en lo que tendríamos que ponernos de acuerdo si estamos hablando de la filosofía de los derechos humanos, y termino con una sola ejemplo de aplicación práctica de los derechos humanos. Para nadie es un secreto que la política prohibicionista de drogas fracasó en el mundo. El hecho de que existan 300 millones de consumidores de drogas demuestra que la política prohibicionista no funcionó. Y hay todo un movimiento de revisión de la política de drogas, y a nosotros se nos ocurrió que si alguna región tenía autoridad para proponer una revisión en materia política de drogas, era esta región del mundo. Hemos sido víctimas de toda la política de interdicción de lucha contra las drogas. Los países andinos hemos pagado costos de vida, costos institucionales, y no solamente eso, sino que las experiencias de revisión de la política de drogas se están dando aquí, en esta parte del mundo. La política de la marihuana en Uruguay, la política del consumo ancestral de la coca en Bolivia, la política de defensa de los derechos de las mulas en Ecuador, la política que se está pactando con las FARC de sustitución social de los cultivos y no violenta. Todas esas revisiones, ¿a qué llevan? A que teníamos mal el chip. Estábamos siendo duros con los débiles y débiles con los duros. ¿Por qué no cambiamos entonces la estrategia? ¿Por qué no somos duros con los duros y perseguimos las organizaciones criminales y los carteles de la droga y el lavado de activos, en lugar de trasladarle los costos de la interdicción a los campesinos del Putumayo o los campesinos de Bolivia, o llenar a la cárcel de consumidores, o meter a los microtraficantes, que son muchas veces muchachos que le venden a sus compañeros la droga? Es decir, ¿por qué no hacemos algo que no sea tan espectacular a los ojos del norte, pero que realmente produzca un efecto social? ¿Y saben qué hicimos? Una simple reflexión que está consignada ya en un documento que fue consensuado en los 12 países, sorprendentemente después de 17 reuniones de debate, que dicen: la política de fiscalización de las drogas en ningún caso podrá estar por encima de los convenios de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Se acabó. Ese es el final del debate. ¿Quieren introducir el tema salud? Derechos de la salud, derechos de la vida, derechos de la gente a trabajar, derecho a la libertad. Todos esos derechos humanos aplicados como un gran catálogo de derechos nos permitió cambiar toda la política de drogas dentro de un concepto práctico, lo que debe ser la libertad, la soberanía, en fin, todos esos conceptos que hablamos al comienzo de esta exposición. En síntesis, si nos interesa bailar, profesor Rosiño, con el instituto, lo respetamos muchísimo, para nosotros es un referente dentro de una concepción que compartamos sobre cuáles son los derechos humanos, cómo se defienden los derechos humanos y cómo se asegura su vigencia. Muchas gracias. Muy bien, esa es una escuela. Entonces, en escuelas hay debates, libre de ideas, ¿no? Entonces vamos a abrir la palabra para preguntas, no otras ponencias, porque no tenemos tiempo para otras ponencias.
pero después la escuela irá a generar poco a poco espacios para nuevas ponencias. Pero para preguntas, y yo voy a provocar una buscando articular la construcción del proceso de ciudadanía sudamericana, ciudadanía regional, por medio del Estatuto de Ciudadanía de Mercosur, con la cuestión más amplia de la migración en el mundo y la cuestión de la protección a los refugiados. Acá conozco los dos representantes regionales de la ACNUR y la Organización Internacional de los Migrantes. O sea, en la medida en que reconocemos el derecho de libre circulación o el respeto a los derechos independientemente de las fronteras, que es la idea básica del derecho a la migración, automáticamente deberemos reconocer el derecho a la protección de las personas, porque nada va a circular sin tener garantías protectivas o un piso mínimo de derechos entre nuestros estados. O sea, solo es posible realmente llegar a una ciudadanía regional si hay un piso de derechos dentro de esos estados, efectivamente reconocido. El rol que los organismos internacionales hoy cumplen es exactamente de provocar desde afuera esa discusión en escala global, pero nosotros tenemos nuestros desafíos en escala regional. ¿En qué medida poderíamos, desde el PPDH, o sea, desde una perspectiva de derechos, construir, o qué tipo de agenda ustedes están pensando? Estoy preguntando porque yo sé que existe, alguien quiere que ellos hablen sobre eso, sobre una articulación de los dos bloques para avanzarmos en la construcción de la ciudadanía regional y de una cultura de afirmación de los derechos de los refugiados, de los migrantes y de una perspectiva de libre circulación en nuestra región. ¿Es un camino para más 20 años o podremos soñar efectivamente por más 25 o podremos soñar con un poco menos de tiempo para llegar a esa situación? Si quieren complementar, Diego y José, estoy provocando a ustedes a preguntar eso. Diego. Bueno, en el mismo sentido, primero que nada, muchas gracias por la presentación, Pablo, y también agradecimientos a los del Sur. Tal vez una reflexión y un complemento o un seguimiento a la pregunta de Pablo. La reflexión tiene que ver con la importancia de la promoción que también justamente apoyamos la libre movilidad en la región y un enfoque de derechos de la migración, sabiendo que aparecen otros factores que también son de cuidado y también requerirían, digamos, un poco la voz regional y el tratamiento regional de ellos, como la lucha contra la discriminación, la xenofobia y el racismo, y contra la trata de personas. Dos aspectos. Por cierto, que el primero, muy lejos de lo que está sucediendo en otras regiones del mundo, por suerte, por política de la región y por tradición, si quiere, pero tampoco parece que descuidar en nuestro concepto. Entonces, por un lado, se comentar, y por otro lado, también un poco conocer lo que se pueda o lo que haya de la hoja de ruta, de alguna manera, de la consolidación de la ciudadanía, pero también de lo que sería un nuevo acuerdo de presidencia o un acuerdo ampliado o, digamos, esta convergencia de un sur y un sur en torno al acuerdo de presidencia. Proceso, Danilo, ya. Conecte la pregunta. Sí, en el mismo sentido, pero más relacionado con el tema de refugiados. América del Sur y en general América Latina siempre han tenido una grandísima tradición de asilo. Y gradualmente se han ido desarrollando marcos de protección nacional muy sofisticados y generosos. ¿De qué manera ustedes creen que tanto en el sur como en el sur pueden crear
mecanismos justamente aseguren elevar los estándares de protección a nivel nacional, un espacio de protección interno, y también un espacio que se pueda solidarizar con las diferentes crisis que tenemos en el mundo. Para no ir muy lejos, la crisis que se vive en el Mediterráneo, o la crisis mucho más invisible como la crisis de América Central. ¿De qué manera, como espacio regional, podríamos desarrollar mecanismos de cooperación y solidaridad regional en estas crisis? Y de esta manera, demostrar que como espacio regional se puede hacer las cosas de manera diferente y no únicamente con controles y rechazo en la frontera. Bueno, isso também uma pergunta da assistente Maria Rosa Ávila está na mesma linha, perguntando que projetos se põem em marcha para fortalecer a cidadania em nossa região entre Mercosul e Unasul. Então, para considerações, vamos primeiro ao Dr. Rosinha, depois ao Dr. Samuel. Oi. Sim, sim. Em Mercosul, eu entendo que, pelo menos em direitos humanos, temos um instituto que se pode implementar muitas coisas. Acá há embaixadores, há diplomáticos que têm uma experiência mais longa do que a minha, que ayer incluso eu estava também em Venezuela, em Caracas, cheguei hoje de Caracas, e felicito a Unasul pelo trabalho muito importante que fizeram. Nos invitou, construímos a convergência na prática, participamos juntos em algumas reuniões com o Leonel Fernandes, que presidia, com o presidente Leonel, foi muito importante. Eu creio que há uma deficiência institucional em Mercosul que nós temos que superar para garantir os avanços em todos os temas, incluso do Estatuto da Cidadania. O modelo de organização hecha com que não tenhamos uma coordenação ou um secretário executivo para diversos temas. Por exemplo, quando nós buscamos um subgrupo de trabalho, vamos por um lado técnico, um subgrupo de trabalho de integração produtiva. A cada 6 meses cambia o coordenador. Então, interrompe todo o processo. Eu não preciso cambiar o modelo de decisão, ser intergovernamental, mas eu tenho que cambiar o modelo de funcionamento, fazer com que aonde tenha as secretarias executivas por tema, como por exemplo a REAF, questão jovem, a reunião especializada de agricultura familiar. Por que se avança? Porque há um coordenador que coordena todo o trabalho e que vai adelante, que não perde a memória da reunião anterior ou do semestre anterior. Então, eu creio que isso é importante fazer no Mercosul, para que poderemos ter uma renda mais produtiva, porque os problemas levantados acá, todos nós conhecemos, e sabe que necessitamos de vontade política para superar, mas vontade política organizada, porque às vezes temos a vontade política, mas não está organizada. A questão do Estatuto da Cidadania, o alto representante chamou a um concurso público para contratar pessoas para ajudar a arreglar isto. E contratamos o CEFIR, que se apresentou e já elaborou a luta de trabalho, e incluso ayer estava em Caracas, a presidência futura, que é o Uruguai, para traçar junto na renda, porque é possível antecipar todos os temas que estão colocados em 2021. É possível, mas há que cambiar o modelo de funcionamento disto. E sobre a questão colocada do direito de residência, há um problema dentro do Mercosul que Venezuela todavia ainda não internalizou no país. E o debate mais recente, que quando lá estive, havia a proposta de fazer isso até o final deste ano.
que estavam debatendo para hacer. Pero este derecho de residencia creo que es algo extremadamente importante, porque todos los países de la UNASUR son asociados al Mercosur. Avançar, esse é um tema de agenda que é possível fazer com que a curto prazo podemos fazer com que avance. E a questão de los refugiados, eu creio que os problemas hoje não é problema de preconceito, é problema muito de legislação nacional, de los migrantes, como é o caso do Brasil, que Paulo conhece melhor que eu. Entra-se como refugiado, mas não entra como migrante por hora. Há que cambiar uma lei da ditadura militar. Então, eu aprendi no cargo de alto representante que antes eu dizia há que harmonizar, uniformizar, não, há que buscar a convergência. Aprendi isso agora em Mercosul, porque caso queira deixar, não vamos a convergir. Creio que esse é o papel que cabe a nós outros agora como UNASUR e alto representante em la convergência de los temas, também em buscar hacer la convergência de las legislaciones. É muito trabalho, pero temos que buscar isso para facilitar o trânsito de pessoas de afuera de nosso bloco, porque aqueles que estão acá dentro têm outras condições mais, vamos dizer, privilegiadas em relação a quem está de fora. E nós outros temos que cambiar para buscar com que o trânsito de pessoas em Mercosul e na UNASUR seja um trânsito sem barreiras, seja para nós outros e seja para quem está vindo de fora. Até porque, se observarmos, nós outros temos um território desocupado, vamos dizer, territorialmente falando, quando se compara demograficamente os países do mundo, nós outros temos um espaço territorial enorme. A outra questão, quando você vai se comparar o índice de fecundidade, hoje todos os países estão quase que abaixo de 2, todos. O Brasil já está, a Argentina já está e outros. Então, há que se buscar solucionar a questão dos migrantes de uma maneira prática, concreta e legal, porque não há problema tá, de espaço territorial e tampouco de barreiras para crescimento econômico, porque essa região se pode crescer muito. Disse acá Samper, toda a riqueza que temos, e uma riqueza que há como, de uma maneira sustentável, sem destruí-la, ser distribuída entre todos os que aqui habitam. Então, eu vejo mais uma questão muito concluindo, de método de trabalho, do que está cambiando o método, é possível avançar mais rapidamente em todos os sistemas. E o cambiar é ter alguém que haga a coordenação general e não se quedar a cada 4 meses cambiando a presidência por tempo. Se cambia agora, em dia 21, mas vamos começar a quando? Em final de fevereiro. E se há um coordenador, não se interrompe o processo. Então, inclusive, eu vou a proponer isso até o final de meu mandato. Como alto representante, que só tem um ano mais, mas eu vou a proponer este tipo de cambio de método de funcionamento. Bueno, yo creo que ahí tenemos un problema de enfoque. A mí me sorprendió que algunos países suramericanos estuvieran pensando cuántos sirios iban a recibir. Eso me parece absolutamente grotesco, que nosotros estemos aquí en Sudamérica pensando si vamos a recibir unos sirios o personas que vengan de Afganistán. Yo creo que el problema migratorio en Sudamérica hay que plantearlo en el marco general de la ciudadanía suramericana. Los estudios esos que hizo Diego Jack Ramírez sobre flujos migratorios son ridículos, los flujos migratorios que hay acá. Apenas la población migrante se puede considerar menos del 5% de los suramericanos. Aquí la gente no se mueve dentro de la región. Aquí los brasileños que salen se van para Estados Unidos, pero no se mueven dentro de la región.
Los únicos países que medio reciben migrantes extranjeros son, creo que Argentina, que recibe italianos, y pare de contar. Aquí el tema migratorio no se puede plantear a la europea, Víctor, no tiene nada que ver. Aquí lo que necesitamos es que la gente tenga libre movilidad dentro de la región, que no tiene nada que ver con se le dé el estatus de migrante o no migrante, de refugiado o no refugiado. Claro, hay 2 millones de colombianos repartidos por toda Sudamérica desplazados por la violencia. En Ecuador hay 400.000, hay haitianos, no digo que no haya problemas, pero creo que el gran proyecto tiene que ver con la ciudadanía suramericana. ¿En qué consiste la ciudadanía suramericana? En garantizar unos cuantos derechos. Primero, el derecho de los suramericanos a salir de la región. Hay 26 millones de suramericanos que viven por fuera de la región. Ellos tienen que ser protegidos a través de políticas migratorias comunes que tenemos que concertar los 12 países en los foros internacionales. El derecho a regresar a la región, toda la problemática del retorno de los suramericanos a su región, ese sí es un tema grande y gordo, si queremos asumir el tema de la movilidad de las personas como parte de la gran estrategia, comillas, migratoria. El derecho a moverse dentro de la región. Hay una visa de la Comunidad Andina que permite que cualquier suramericano pueda moverse durante 90 días a través de Sudamérica. Eso se hizo para estimular el turismo, pero podría inclusive aumentarse a 180 días. El derecho de las personas a trabajar en cualquier parte de la región, ahí está la visa de Mercosur. El derecho de las personas a llevarse la pensión y las prestaciones sociales al sitio donde se desplacen. Hay todos los estudios de la Asociación Iberoamericana de Derecho Social sobre esta posibilidad de hacer acuerdos para que la gente pueda desplazarse con sus prestaciones sociales. El derecho a recibir servicios, el derecho a recibir los mismos servicios que recibe cualquier ciudadano. El derecho a estudiar, que tiene que ver con esto que hablábamos de la movilidad académica. El derecho a elegir, el derecho a ser elegidos, son los derechos ya fundamentales políticos de la ciudadanía. El tema no es el pasaporte ni siquiera se necesita el pasaporte para que la gente hoy día pueda moverse entre los países. Si ustedes mañana van a Colombia con la cédula de ciudadanía argentina o uruguaya, los tienen que recibir. Hay algunos países que no lo están aceptando, pero muy pocos. Pero en términos generales, ustedes hoy pueden viajar con su documento de identidad. Lo del pasaporte es para darle un simbolismo, para darle algo que la gente se sienta identificada con canales preferenciales de acceso. Esta semana se reunió el grupo de ciudadanía de UNASUR en Uruguay y acordamos que se va a hacer precisamente un estudio sobre la legislación de todos los países en materia de migraciones y en materia, digamos, de movilidad de personas más que de migraciones, y vamos a elaborar una plataforma virtual en UNASUR con todos los servicios consulares que ofrecen los 12 países, no solamente dentro de la región, sino en el mundo, de tal manera que si un argentino viaja a un país donde no hay consulado argentino, pueda utilizar cualquier consulado y le brinde los servicios esenciales de ayuda humanitaria, de identificación. O sea, yo creo que el tema no es difícil de poner en marcha. Me parece que lo que tenemos es que entender que el concepto no es que esta sea una región donde lleguen migrantes o que le demos tratamiento de migrantes a los que viven dentro de la región, sino que le demos tratamiento de ciudadanos, que se acabe el tratamiento, que nos tratemos los unos a los otros como si fuéramos extranjeros y que nos tratemos como lo que somos, ciudadanos suramericanos. Creo que en ese sentido el enfoque del instituto podría ir mucho más allá de simplemente decir si hay o no migrantes acá, si hay o no flujos migratorios, que los hay, muy poco, pero los hay, sino pensar en función de la libre movilidad de las personas. Uno no puede hacer integración, y ese es el gran problema de la globalización. Si aquí se acepta que todo se mueva menos las personas,
libre movilidad de capitales, libre movilidad de tecnología, libre movilidad de servicios, libre movilidad de flujos financieros, libre movilidad de todo excepto de las personas. Eso no es globalización, o por lo menos es la globalización como el mal negocio que nos están ofreciendo, que es muy parecido al negocio que le ofrecía una gallina a un cerdo, de que pusieran un negocio de huevos con tocino. Obviamente el cerdo no quiso jalarle el negocio. Esos negocios que nos están proponiendo con la globalización no los aceptemos, hagamos nuestro propio negocio y pongamos nuestro propio servicio no de huevos con tocino, sino simplemente de huevos o solo tocino. Muchas gracias.